अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात बोलती ज़ुबान और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू से ही एक सवाल है, उसका जवाब जो है वो आप ज़रूर दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर सरमायादार, जागीरदार और जो सियासतदान हैं उनके ही हकूक़ जो है वो ज़्यादा हैं, या इसके अलावा जो आम पब्लिक है या जो इस मुल्क में रहने वाले आम लोग हैं उनके भी कुछ हकूक़ हैं, और अगर हकूक़ हैं तो वो सलब क्यों किए जाते हैं और उनके हकूक़ पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज मेरे प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो यही है कि जो इंतज़ामिया ने एबटाबाद शहर के अंदर एक ऑपरेशन शुरू किया था चंद रोज़ कबल, अब उस ऑपरेशन की सूरत हाल जो है वो क्या है। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बंद हुआ, ताजर सरापा एहतजाज बने, सियासियों की मुदाखलत शुरू हो गई। कभी कहते हैं ऑपरेशन दुरुस्त है, कभी कहते हैं ऑपरेशन गलत है। ओ भाई, असल हकायक है क्या? इंतज़ामिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने एक प्लानिंग की होगी, प्लानिंग के तहत ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया होगा, या बिला सोचे समझे ही इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। और इस ऑपरेशन की जद में आए कौन लोग हैं? इस ऑपरेशन की जद में शुरू से जब इस ऑपरेशन को किया गया तो सब्ज़ी मंडी से इसका आगाज़ हुआ, और सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल क्या थी, वहाँ पे कौन लोग थे जो इस ऑपरेशन से मुतासर हुए। उन मुतासरीन में अक्सरियत वो लोग हैं कि जो दिन को रेड़ी लगा के, जो दिन को थड़े लगा के वहाँ पर मेहनत मजदूरी से चंद रुपए कमाते हैं, और शाम को उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो जलते हैं। वो दिहाड़ीदार मजदूर वहाँ पर मौजूद थे कि जिनको वहाँ से हटाया गया। अगर हटाया गया तो इंतज़ामिया का एक दुरुस्त इक़दाम होगा, क्योंकि तजव्ज़ात थी और तजव्ज़ात इंतज़ामिया ने जो है वो ख़त्म की है। मगर इसका दूसरा रुख अगर देखा जाए तो अगर इंतज़ामिया ने उनको हटा दिया तो उनके लिए मुतबादल ज़रिए मुआश भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है, सियासतदानों की भी ज़िम्मेदारी है, और उन गरीब लोगों का हक भी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन हुआ, शुरू से जो मुतासर हुए वो गरीब रेड़ीबान और थड़ा फरोश थे। अब दुरुस्त हुआ कि गलत हुआ, ये तो बहरहाल इंतज़ामिया, सियासतदान, ताजर ही जानते हैं। मगर ऑपरेशन हो गया। उसके बाद इस ऑपरेशन का जब दायरा कार वसी किया गया तो उसके बाद सूरत हाल क्यों आई? जो सूरत हाल सामने आई उसके अंदर ये बात बड़े मज़े की सामने आई कि इंतज़ामिया ने जब हाथ डालना शुरू किया उनके ऊपर कि जिनकी मैन बाज़ार के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, जिनकी एक एक दुकान की मालियत करोड़ों रुपए की है, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी दुकानों से आगे भी थड़े फ़रोख्त कर रखे हैं, और वहाँ से भी किराए की मद में वो सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जी जनाब, जब इन पर इंतज़ामिया ने हाथ डाला तो उसके बाद रोना धोना शुरू हो गया। फिर ताजर भी मुतहद हो गए, ताजर भी सराबा एहतजाज बन गए। फिर नई कहानियाँ भी सारी जो हैं वो सामने शुरू हो गई। फिर मैदान अमल में सियासतदान भी कूद पड़े। जी हाँ, हमारे सियासतदान भी इस मैदान में कूद पड़े, और हमारे सियासतदानों ने भी जो है अपनी साख्त बचाने के लिए, अपने वोटों को महफूज करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। अब उन्होंने अपनी आवाज़ क्यों उठाई? ज़ाहिर है उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना होता है, उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स की हमायत करनी होती है। अब सियासतदान भी कहते हैं ऑपरेशन दुरुस्त नहीं है, ताजर भी कह रहे हैं ऑपरेशन दुरुस्त नहीं है। तो अगर ये सारा कुछ ठीक नहीं है तो फिर ये शुरू क्यों किया गया? एक तरफ आप कह रहे हैं जी ब्यूटिशन फ़ंड के लिए जी 1 अरब रुपए की खतीर रकम आई हुई है जी, अगर ये ऑपरेशन ना हुआ तो ज़ाया हो जाएगी। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हो ऑपरेशन की सिमत भी दुरुस्त नहीं है। चलो मान लिया जी ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ,
مگر آپ یہ تو دیکھیے کہ جن غریب لوگوں کو آپ نے آپریشن کر کے متاثر کیا ہے ان کا کیا حال ہوگا. اس وقت آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت آپ بولتے نا. اب جب ہاتھ پڑنے جا رہے ہیں سرمایہ داروں پر تو آپ کہتے ہیں جی آپریشن غلط ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے انتظامی امور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور پڑھ لکھ کے ان پوسٹوں تک پہنچے ہیں. اتنے کم عقل بھی وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ویسے اٹھا کے وہ مسلط کر دیں گے. انہوں نے کچھ چیز شروع کی ہے تو اس کے پیچھے پس منظر اس کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوگی. ہوا میں آپریشن نہیں ہوتے، نہ ہی انہوں نے ہوا میں یہ آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے شہر کے اندر کی کہ سبزی منڈی سے تجاوزات ہٹا دی گئیں، جو نالے تھے ان نالوں سے تجاوزات ہٹا دی گئی. شہر کا منظر اب ایک کھدائی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اگر اب انتظامیہ جھک جاتی ہے سیاست دانوں کے آگے، جھک جاتی ہے تاجروں کے آگے اور چھوڑ دیتی ہے اپنے مقاصد کو، تو پھر کون اعتبار کرے گا انتظامیہ پہ؟ آپریشن کی سمت اگر غلط ہے تو شروع دن سے اس سمت کا تعین کرنا چاہیے تھا. اب سمت غلط ہو گئی، اب خیال آ گیا جی کہ آپریشن غلط ہے. او بھائی آپ نے جو آپریشن شروع کیا تھا تو اس وقت سے سمت کا تعین ہونا چاہیے تھا. اس وقت بولتے، اس وقت تو آپ کھڑے رہے ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کی. اب انتظامیہ آگے بڑھ رہی ہے، جب کام کر رہی ہے تو آپ کہتے ہو جی سارا کچھ غلط ہے. تو بہرحال آج کا میرا پروگرام یہی تھا. میرے دل کے اندر جو درد تھا وہ بیسیکلی ان غریب لوگوں کے لیے تھا کہ جنہیں فیز 1 جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ اس آپریشن کی زد میں آئے. چلیں انتظامیہ کے اقدامات ٹھیک ہے، درست ہیں، انتظامیہ جو کر رہی ہے اچھے اقدامات ہیں، مگر انتظامیہ یہ بھی نہ کرے کہ اب کسی کے دباؤ کے نیچے آ کے اس آپریشن کو روک دے. اور اگر یہ آپریشن رک گیا تو یاد رکھیے گا آپ پر بھروسہ، آپ پر اعتماد کسی کا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ اس آپریشن سے غریب کو متاثر کیا ہے. اب اگر آپ آپریشن روکیں گے تو آپ سرمایہ دار کو مضبوط کریں گے اور یہ میسج چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے کہ واقعی ہی اس ملک کے اندر حکمرانی سرمایہ داروں کی ہے، جاگیرداروں کی ہے اور سیاست دانوں کی ہے. خدا را آپ کسی کے سامنے جھکیے گا نہیں، جو کام آپ نے شروع کیا اس کو مکمل کیجیے گا. اور شہر ہمارا ہے، ہمارے شہر کے اندر وہ ہونا چاہیے جو اس عوام کی بہتری کے لیے ہو. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو میرا پسند آیا ہوگا. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے پیشگی معذرت کرتا ہوں. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.